Tipra Mothani Bahai Yak Tong Obo Norindo Modi যেমন সাইমানো অবিশ্বাস সাইমানো জিপি নাড্ডা সাইমানো বিজেপি সাইমানো আর ত্রিপুরা রাজ্যনি হয়তো ত্রিপুরা মথা সাধারণ ভোটার যারা তংনাই কুকুবই না ত্রিপুরা সানো যারা হামজাকনাই বিজেপিনি রায়দা সায়ানো যারা খাবাই খুবই সাদে গ্যাংনি তংনাই বড় হয়তো সাইমিয়া কিন্তু ত্রিপুরা মথনি নেতা বড় কাহাম কোনো সাইমানো যে ই 23 নির্বাচন বমতি খেলাঙ্কা দিল্লিও খেলাঙ্কা গুয়াহাটি খেলাঙ্কা আর অনেক কিছু রামপুসানি খেলাঙ্কা সমস্ত খেলানি বিশিংতে তিনি 23 নির্বাচন বিজেপি জিদিকা আবনে পরে সংরক্ষা স্পিকার নির্বাচনে একই অবস্থা সংরক্ষা আবনে পরে দনপুর উপনির্বাচন বক্সনগর উপনির্বাচন দুইটা উপনির্বাচন সরাই সরাইকে পরিষ্কার বিজেপি জিদিলে না থাকি ত্রিপুরা মথনি তামা হাত দं কাজেই সেই পুরস্কার খেলাও থাকা আঙ্কাই খেলা যে জিদিরে নাই বা জিদি নাই বনো পুরস্কার না নাগো তিনি পুরস্কার অজাগা ইয়াফরাখা মানগোনাं অনিমেল দেববর্মা মানগোনাं বিশ্বকেতু তিনি পুরস্কার ইয়াফরাখা সাকসে মাত্র আর অবাক নাংনি কিছু করে এবং বড় ত্রিপুরা মথা বিজেপি সাধারণ ত্রিপুরা মথা খাইনিয়া সাধারণ ত্রিপুরা মথা কিন্তু খাইনাই কবইনা এই ত্রিপুরা মথা সংসার জাংমানিসে উইলা জাতি ওলো পার্টি জাতিनो रक्षा खायनो नांनाय जातिनो साबो दंसन किनार प्लान तंखा बीजेपी सी आइन खायै तामनाय 2014 नि 31 डिसेम्बर बिसिङाव जारा खनाय तंनाय बंनि एनआरसी खायै थरकसानो रख्लायनानै हिन्दुनो खतुबनानै एनआरसी आइन खायै आइ खायै नॉर्थ ईस्ट विशेषकर गोटा देश नि लगे नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा जो त्रिपुरा सनो कमरनानि जे बीजेपी नि जे प्रचेष्टा बन कासुनानि बागै आगे जातिनो मा थांगारासिनाय এবং তাবক ততাইবো সরাই সরাই का পরিষ্কারকাই त्रिपुरा मथा যারা সাধারণ সাপোর্টার যারা তংনাই বা কিছুদিন আগে হাতাই কতরা যারা তমনাই হাঙ্গাস্টাকে থাংনাই বা বিভিন্ন আন্দোলন বাই করেঙ্গি তংনাই বড় বেবাক ন বিজেপি ন ni yak থেকে মুক্তি ভাগে মানিমান কারণ বিজেপি সিএ চালু খাইনাই নাইও এনআরসি চালু খাইনাই নাইও বিজেপি তামনাই খ্রিস্টান যারা তংনাই বরনি অধিকার সেগিনাই নেবাগৈ এসটি সার্টিফিকেট সেগিনাই নেবাগৈ চাইতগুই তঙ্গ বিজেপি ফরেস্ট কনজারভেশন एक्ट खायै पाट्टा मामानि जागानो सेगिनाय नेबागै आइन अलरेडी खायखा बिजेपि इउसिसि आइन खायै सिनि जे चिराचरित कास्टम तंगमानि रीतिनीति तंगमानि एमनकि लैंड राइट तंगमानि अबपर्जन सेगिनाय नेबागै तिनि आइन स्नामका ओंखाय इ आक्रमण থেকে বাঁচিনানি একদিকে অপরদিকে सिनि राज्य तामो बसा फालि चालाय मा तंखा कतक सरि थिनाय नां तंखा চাকরি করে বাকরি করে হাজার হাজার তামনাই এসটিজিটি ইন্টারভিউনি খবর করে অথচ বিএড খাইয়ে কলকাতা থাঙ্গै বিভিন্ন গুয়াহাটি থাঙ্গै হাজার হাজার রাং খরচ খাইয়ে বিএড খাইলেখা চাকরিনি খবর করে নার্সিং পড়িলেখা খবর করে ইঞ্জিনিয়ার তিনি হাজার হাজার ইঞ্জিনিয়ার পড়িয়ে বেকার চাকরি বাকরিনি কোনো খবর করে ओंखाय सिकलारक थांतों थाङै जानायरक थांतों ব্যবসা বাণিজ্য খাইनायरक थांतों इ जे ताबो तमनाय आ कत जेमा आसिखौनो मनक जानायनि चेष्टा खायदंगो बिजेपि ताबो बसंकत बर हिन्दुत्वबाद नतिये गोटा समाजनो ताबो मनकनायनि चेष्टा खायदंमानि ओ अबुना कासुनायनि बागै त्रिपुरा मथनि सभा दंमानि किन्तु साकानि सभा साहाय दंफाले बिसिंनि सभा अन्यरकम दंमानि बागै इ अन्यरकमनिनो तिनि प्रतिफलन घटिखा तिनि मन्त्रिसभा हाबका एदिके मन्त्रिसभा हाबका तो हाबका किन्तु लोकरकनि तामंने प्रश्न को जागासे लोकरकनि सारता किसे और कसार किसे इनक्लुड मा खाइसिना का नरक तो आगि प्राय समयनो विधानसभानि सकांगो त्रिपुरा मथा बिसिंतै इंटरनेल दं बरबे कक सालायजा नरनि ककनो आफ्रो लोकरबो बिसि खाना जेहेतु फोकास फायानि बागै सार ताबुक तो माने फां फां नुगजागै थांगा लोकरनि बसकांगो एलायन्स जोंनि थांमानि
एलायन्स हनमान ताबो जेतु ना एलायन्स जन तब तो शरीक सिंह था गबर सरकारनि शरीक दलनि शरीक इनका सार काइसे सुमु का सब और तो যদি কনস্টিটিউশন সলিউশন যে কোনো যদি ত্রিপুরা সানো মান থাই রিয়া হাঙ্কা ত্রিপুরা সান মানে বিজেপি বা এলায়েন্স ইয়ানি চিরি খক সাই ফে মানে স্যার তাবো জায়গা সই গিয়া লুকরকন অকটাম সাই খানার না মজং নিনি বুকক दैसा अब तो जा सामाने सिनि मानग्रां महाराज प्रत खिसो तब माबो राजनीति कग्राम साकाबो तमनाय नो कम्प्रोमाइज माने केबो रिटेन रियांकाय केबो थांजा नो कम्प्रोमाइज ने एकबारे तमनाय ततरानि सि कोक्ति कोक्ति खेजे सिरगे सामाने अबंका पॉलिटिकल कग्राम आगे ये रकम न एनसी तब मा मानगनां थैजाका थैजानाय बरकनि प्रति आबाके सानानि ठीक या किंतु आईपीएफ पिबा हम तकनो सामाने तिप्रालान सिरि आंगाकाय सिंका बाय करे किंतु तिप्रालान खबर तो करिखा एनसी तब मा खबर करिखा सरकार थांका तिप्रा जनता मुस्लामका सिमलां सानाने बांतांका तिनि तो परिष्कार ओंखाय तिनि तिप्रा मथानि जे फाउंडर जे कक सामाने अब पूरा पूरी पॉलिटिकल ककलाम आसले पॉलिटिकल तमतिंगनानि गजा किंतु एक धरনের बड़ प्रतारणामूलक ककलाम सामानि अब तिंगनानि ठीकया जों बेबागनो सिनि महाराजनो विश्वास खायो आस्था नारगो बिनि प्रति बनो जों बेबागनो सम्मान दो किंतु सम्मान आस्था विश्वास समस्त किछुनो आवाहके जलांजलि खाइए এই ধরনের যারা শত্রুন মিত্রস্নামই তিনি বিজেপি বেকার লাইমানে আবার ত্রিপুরা রাজ্যের বড় অন্তর্ভুক্ত হামকল বান্যুগান নাঙ্কা খাইয়া এবং যেটা বিভিন্ন সময়ে যে ককলাম সাকা আবার পুরাপুরি পলিটিক্যাল ককলাম আবার রাজনীতি উদ্দেশ্য ককলাম সামানি আর ত্রিপুরাসানি জনস্বার্থ কোনো সম্পর্কিত বিষয়া আর অবমানি ফলে আসলে সবচেয়ে বেশি আমি তো খাখাইও আরে অমতি মন্ত্রী তো নং তাবো ত্রিপুরা মথা যেটা খাইতো মানে আসলে অব ত্রিপুরাসানি বাগিয়া অব দলনি বাগै ত্রিপুরা মথা নেতারनि বাগै তাবো অব খাইতো মানে খাইयो ত্রিপুরাসানি বাগিয়া ত্রিপুরাসানি বাগै খাইनानि नंगाकाय তিনি অর মন্ত্রী নানি নাইয়া ত্রিপুরাসা খাইनानि नंगाकाय मुख्यमंत्री सिं मानखामो 2023 जे सुजुग सकाय माने जे सुजुग फैमाने जों सीपीएम बामफ्रोमबो घोषणा खायखा जुदि सीपीएम नि मुख्यमंत्री खांखाय जितेन चौधरी से मुख्यमंत्री नाय कारण जितेन चौधरी न बसखांनारगोन जों भोट बासाखा जुदि जितेन चौधरी हिंगाखाय टिप्रा मथबो जुदि करंलाय कांग्रेस करंलाय भोट बासालाय जुदि इलेक्शन खांखाय ताले परे सीपीएम नि मुख्यमंत्री याखाय टिप्रा मथन मुख्यमंत्री खांखाय अंगनानि ना खांखाय ताले परे टिप्रा मथनि नेता তিনি মানগনা অনেমার তপন অফেংতং মহারাজ প্রত কিছু তপন অফেংতং বর্ষ মুখ্যমন্ত্রী নানি কক্তং মানে ngই মান খামু কারণ কংগ্রেস বাসা খামাত্র কয়টা সিট যদি जों বিজেপি নকাসনান বাগै কংগ্রেস সিপিএম ত্রিপুরা মথ পুট বাসা খাंखाय কংগ্রেস जों 7-8টা সিট ओंखामु বিজেপি বাই ত্রিপুরা মথ বাই तमनाय निनि সিপিএম অর্ধেক সিট खांखाय ভোট বাসা খাंखाय তাহলে পরে সিপিএম মুখ্যমন্ত্রী খাंखाय তাহলে পরে ত্রিপুরা মথ মুখ্যমন্ত্রী খামো কংগ্রেসের মুখ্যমন্ত্রী কোনো প্রশ্ন ফাইলা খামো ওকে ত্রিপুরাসানির স্বার্থ যদি নাসি কাঙ্কায় তাহলে পরে ত্রিপুরাসা মন্ত্রী না নাঙ্গো মুখ্যমন্ত্রী না নাঙ্গো ত্রিপুরাসানি বাগিনে খাইছে না কাকলাই 23 যে সুযোগ দं মানে आंगाबन बागै साकाफोरो लास्ट फाइटया अब गोल्डन फाइटनि सुযোগ न ত্রিপুরা मथ न याकरि रांसानि मारनो माइचानाबा तिनि लाइबलाय माइचानानि नाका कनै मन्त्रीनि नाका ऐसा आता था उनका क्या तीनी जाता मंत्री मन क्या और त्रिपुरासानि कोनो साथ करे ত্রিপুরা राज्य ने परोना पास नहीं त्रिपुरासानि साथ रखा खने नहीं सी का सुनानी एनआरसी का सुनानी फरेस्ट कन्जारभेशन एक्ट खाई पाट्टा सेगिना ना के बनो का सुनानी ई सीसी खाई जेटा खाई तो माने बनो का सुनानी ख्रिस्टान रक बनि अधिकार न मथांगार काने बनो का सुनानी आबनि भाई कोनो लेना दाना करे सिर्फ ত্রিপুরা मथनि कয়েকজন नेता मंत्री बनि साथ रखा खाने बागिनो अब তিনি মন্ত্রী খানা आंखा खायो कारण तब मंत्री আমি एमएलए अपनी बेतन बाता बारिनाय तब 80,000 मानो तब 1,32,000 टाका नाय तब नक थांनाय बागै लोन 50 लाख टाका नाय माननाय गाकाबा रां बा कारी रां ले ओंखाय साथ रखा खाने बागिनो अब खाना आंखा खायो
ওরা ত্রিপুরা সরকারनि স্বার্थ बाय কোনো लेना देना करे बेकार जुबुर बाय কোনো लेना देना करे तामने बागै करी माले सरकार खा बीजेपी नि सरकार निंगरा ने सरिक से नों हित कतइसे हित कतनि यागा साबि तंया नखुंनि साबिनि मालिक खा नखुंसे खायनाय बिहिक बसानि यागा नों हित कतय निन यागा साबिया आर जिनि नखुंनि मालिक ब बीजेपी ओरा तामनाय मानिक सानिखौ बचलिया बीजेपी बाहायके चलिनाय और रायदा 1925 सालाव आरएसएस बीजेपी बरक तामनाय नागपुर आसगै बरक बनि आइडियोलॉजी बरक बाहायके बीजेपी नो परिचालना खानाय और थिरि सेजाक तमो अखंड भारत हिंदी हिंदू हिंदुस्तान अबुनि बागै हिंदू सात्तर का खानायनि बागै जा नांमानि खादि 500 बर्षनि कासा मस्जिद सबाय मन्दिर स्नामदि ककरै जत सरकारनि बुमुङै जत बुङो तमन बनि चेन्ज खादि नांखे दरकार करे ख्रिस्टान 2-3% सारा भारतवर्ष दंगो जत ख्रिस्टान मनगै जानानै बागै बुङो अधिकारनि प्र हस्ताका खायै नाके संविधान संशोधन खायै 342 दानाव संविधान संशोधन खायै बरकनि अधिकारनि सेगिना दि एते कोनो असुविधा करे काजे बीजेपी खा ओ लाइन नि बरा आरएसएस नि बरा जों कम्युनिस्ट नि स्टार पर जेमन 1848 सालाव नामजाखा सारा पृथ्वीनि कम्युनिस्ट बाके चलिनाय आवनि लाइन नामजाखा आरएसएस नि लाइन आइके नामजाखा जों जेमन दुनियार गरीब बरक बेगरा बरक थांचांदि जों सरकारनि खांखाय टिप्रा रायथिया सारा भारतवर्ष दि सरकारनि खांखाय सुसक दंला सुचि शोषण खानि दंला ओमफ्राय गरीब बरकनि स्वार्थ रक्षा खाय सरकार चलिनाय ई जे मतभाब समाजवादी चिंता থেকে सरकार परिचालन खाने जे मतभाब सिनि जेमन अजारा तैरि इंखा बीजेपी आरएसएस प्याके इंखा काजे ओ जगह टिप्रा मथा 2 जना 3 जना 5 जना मंत्री थांगे 13 जना 14 जना एमएलए टिप्रा बीजेपी आरएसएस नि आइडियोलॉजी ने कासुने नि हिम्मत करे बरने हिम्मत करे काजे सिनि आंखा कयो जे सभा सिंति परायज तबो बामफ्रन कांग्रेस मिलले खाइ दंगो अजारा टिप्रा मथाबो बीजेपी नि बिरुद्धे जे फांतंमानि लड़ाई खाइ दंगो तबो बरंस बीजेपी नो तबो सहज तबो सुजाकेरका बरनि मतबादनो प्रयोग खायनायनि एते सिनि कपाल तबो दुख दुर्दशा फाइनायनि सम्भावना बेसि होननानै आं खागाय